बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और उनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 38 यानी एक्सरसाइज नंबर 38 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस मश्क में हम आज आपको ऐसे 3 अल्फाज के बारे में वजाहत पेश करना चाहते हैं जो कुरान मजीद में बार बार वारिद हुए हैं। इनमें पहला लफ्ज है इन्नमा। इन्नमा लफ्ज इन्ना और माँ का मुरक्कब है और उसके मानी है सिर्फ या इसके सिवा कुछ नहीं। ये लफ्ज बाद में आने वाली खबर की तस्दीक करता है। मसलन इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन, यानी सदक़े या ज़कात सिर्फ गरीबों और मोहताजों के लिए होते हैं। यहाँ इन्नमा के माने सिर्फ के किए गए हैं। दूसरा लफ्ज है लम्मा। अगर ये फेल मुजारे से पहले आता है तो अभी नहीं के मानी देता है, और अगर माजी के लिए इस्तेमाल हो तो जब के मानी देता है, और किसी इस्म से पहले इसका तर्जुमा मगर भी किया गया है। मसलन इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, यानी कोई जान नहीं मगर जिस पर कोई निगहबान न हो। तीसरा लफ्ज जो हम वजाहत से पेश करना चाहते हैं वो है मिम्मा, जो मिन और माँ का मुरक्कब है और जिसके मानी है किससे या किस चीज से। बाज दफा मिम्मा का अलिफ हज़फ भी कर दिया जाता है और मिम्मा पढ़ा जाता है। मसलन फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, यानी इंसान को चाहिए कि वो देखे कि वो किस चीज से पैदा किया गया। आइए इन मिसालों की रोशनी में अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयत का मुताला करते हैं जिनमें मज़कूरा बाला अल्फाज वारिद हुए हैं। Dear viewers and students, this is our exercise number 38 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. Here in this exercise, you will learn the meaning of 3 important words that are used in multiple times in the ayat of the Holy Quran. The first word is innama. Innama is a compound word made by inna and ma and gives the meaning of indeed or just only. It also indicates exclusively. It is used for approving whatever is coming next in the sentence. Sometimes it's also translated as however and perhaps. The second word, lamma, is a negative particle and gives the meaning of but, not, or do not. Sometimes it's connected with wa and fa and becomes walamma and falamma. The third word is mimma. It is a compound word made from 2 words, min and ma, which literally means from what. The alif of ma is dropped in this case. Let's now study a few examples of the Holy Quran in which these 3 words are used with the above mentioned meaning. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. فَذَكِّرْ, फा के ऊपर रेड डॉट लगाया गया है जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। फज़क्किर, पस समझाते रहें। इन्नमा, सिर्फ। अंता, आप। मुज़क्किर, समझाने वाले हैं। यानी पस आप समझाते रहें, आप सिर्फ समझाने वाले हैं। The English translation here is, so remind, you are only a reminder. Only और सिर्फ इन्नमा की तशरीह करते हैं। एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है जो इन्नमा से शुरू होती है और यहाँ लाम के नीचे जो जेर है ली, उस पर रेड डॉट है जिसके माने इससे पहले बतलाए जा चुके हैं। इन्नमा अंत मुंज़िरुन वलिकुल्लि कौमिन हाद। इन्नमा, इसके सिवा नहीं, अंता यानी तुम, मुंज़िरुन, डराने वाले, व यानी और, लिकुल्लि कौमिन, ली के लिए, कुल्ली हर,
قومن قوم یعنی ہر قوم کے لیے ہاد ہادی ہدایت دینے والا، اس کے سوا نہیں کہ تم ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوا ہے. The English translation of this ayat is only you are a warner and for every people is a guide. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے جس میں انما کا استعمال ہوا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، انما اس کے سوا نہیں، یتذکر سمجھتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، اس کے سوا نہیں کہ عقل والے ہی سمجھتے ہیں. And the English translation for this ayat is only pay heed men of understanding. ایک اور آیت بطور مثال پیش کی جاتی ہے جس میں انما کا ذکر ہے اور فی پر ریڈ ڈاٹ ہے، جس کے بارے میں تفصیلات بتلائی جا چکی ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، انما یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، یأکلون وہ بھر رہے ہیں، فی بطونہم فی یعنی میں، بطونہم اپنے پیٹ میں، نارا یعنی آگ، نارن کو وقف کی صورت میں نارا پڑھا جاتا ہے، کچھ نہیں بس وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. And the English translation for this ayat is only they consume fire in their bellies. آئیے اور ایک لفظ جس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں اس کا استعمال ان آیت میں ہے، اور وہ لفظ ہے لما یعنی بٹ یا مگر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان یعنی نہیں، کلو ہر کوئی، نفس جان، لما مگر، علیہا اس پر، علی کے بارے میں اس سے پہلے اللہ کے بارے میں ہم بتلا جا چکے ہیں، حافظ نگہبان یعنی کوئی جان نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. The English translation here is there is not a soul but over it is a protector. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے جس میں لما کا استعمال ہوا ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَإِن یعنی اور نہیں، كُلُّ ذَلِكَ یہ سب، لما مگر، متاع یعنی پونجی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی یعنی اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کی پونجی ہے. The English translation here is but all that is nothing but enjoyment of the life of this world. ایک اور لفظ جس کا ذکر کیا جا چکا ہے حاضرین وہ ہے مما. آئیے ایسی آیات کی تلاوت کرتے ہیں جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فا جس پر ریڈ ڈاٹ ہے اس کے بارے میں بتلایا جا چکا ہے، پس کے معنوں میں آتا ہے یا تو کے، تو چاہیے کہ دیکھے، فَلْيَنظُرِ چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، مما کس چیز سے، خلق پیدا کیا گیا یعنی اور انسان کو چاہیے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. The English translation for this ayat is so let man see from what he is created. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے جس میں مما الف کے ساتھ لکھا گیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، اِنَّا
इन्ना के बारे में इससे पहले कहा जा चुका है, बेशक हमने पैदा किया उन्हीं, इन्ना खलकनाहुम, पैदा किया उन्हीं, मिम्मा, उससे जो, यालमून, वो जानते हैं, यानी बेशक हमने इसे जिस चीज से पैदा किया वो जानते, उसे जानते हैं. And the English translation here is, by no means, indeed, we have created them from what they know. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है जिसमें मिम्मा का इस्तेमाल है, वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, व यानी और, फाकिहतिन मेवे, मिम्मा उससे जो, यतखय्यरून वो पसंद करते हैं, उस किस्म के मेवे जो वो पसंद करेंगे. And English translation here is, and fruits of what they select. हाजरीन, इस मिसाल के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 38 यहीं पर ख़त्म होती है. इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में एक और नई एक्सरसाइज लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.